இந்த இடத்தை மூடுவே ஒரு மகிமையின் மேகம், என் ஜனத்தை மூடுவே ஒரு மகிமையின் மேகம், இந்த இடத்தை மூடுவே ஒரு மகிமையின் மேகம், என் ஜனத்தை மூடுவே. விலகாத மேகம் நீ, உன் செல்லும் மேகம் நீ, விலகாத மேகம் நீ, உன் செல்லும் மேகம் நீ. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, நல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுவே ஒரு மகிமையின் மேகம், என் ஜனத்தை மூடுவே ஒரு மகிமையின் மேகம், இந்த இடத்தை மூடுவே ஒரு மகிமையின் மேகம், என் ஜனத்தை மூடுவே. விலகாத மேகம் நீ, உன் செல்லும் மேகம் நீ, விலகாத மேகம் நீ, உன் செல்லும் மேகம் நீ. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, ஓ ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. ஹalleluya. இந்த പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദേശത്തിന്റെ പോരുകളെയും ശാസിക്കുന്നു. ആത്മമണ്ഡലം ഇവിടെ തുറക്കട്ടെ. പകൽക്കാലം ഇവിടെ തുറക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമം ജനത്തിന്റെ മേൽ വലിയ ആത്മശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി പകൽക്കാലം ജനത്തിന് ഒരു ആത്മ പകർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരു ഇംപാർട്ടേഷൻ പകൽക്കാലം നടക്കട്ടെ. അസാധാരണമായ ദൈവശക്തി സ്പർശിക്കാനിടയായി തീരട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അവരുള്ളിലിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം അഗ്നി കത്തുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്രകാരം സംഭവിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു വചനത്തെ വായിക്കാം. എഫേസ്യ ലേഖനം, എഫേസ്യർക്കുള്ള നിരുപം 3-ാം അധ്യായം 3-ാമത് അധികാരം അതിന്റെ 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അതിൽ 14-ാമത് വചനം മുതൽ വചനങ്ങളെ വായിക്കാം. ഇത് നിമിത്തം നാം പരലോകത്തിലും ഭൂലോകത്തിലുമുള്ള മുഴു കുടുംബത്തിற்கும் நாமகரணராகிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு, நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனின் வல்லமையால் பலப்படவும், விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும், நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலைபெற்றவர்களாகிய சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் என்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும், தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தாலும் நிறையப்படவும், அவர் தமது மகிமையுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுகிரகம் கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன்.
Hallelujah. 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 ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസിന് വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇങ്ങ അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ ഒരു വലിയ ജപത്തെ ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലൻ എഫെസിലെ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസിന്റെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ ജപിക്കുന്ന അനേക ജപങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. അത് 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം മുതൽ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. മുതൽ വേറൊരു ജപത്തെ പാർക്കാം. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു പ്രാർത്ഥന കാണുകയാണ്. 3-ാമത് അധികാരത്തിൽ വേറൊരു ജപത്തെ പാർക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. നാമെല്ലാവരും ജപിക്കുന്നവர்கள்தான். പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് the place of power ആണ്. ജപം എന്ന് சொல்வது അത് വല്ലമൈ. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയുടെ കേന്ദ്രമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇടം എന്ന് ജപത്തിൽ ഇടം എന്ന് சொல்வது വല്ലമൈ പുറപ്പെടുகிற இடமாக இருக்கிறது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലം ശക്തി പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ജപിக்கிற இடம் வல்லமை புறப்படுகிற இடமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അധികാരം വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ജപിக்கிற இடத்திலே அதிகாரங்கள் வெளிப்படுகிறது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ശക്തിയുണ്ട്. ജപിக்கிற இடத்திலே വല്ലமை ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ജപത്തിലെ പലവിധமான ജപങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. மிகவும் பிச்சை எடுக்கிறது போல ஒரு ஜெபம். ஆண்டவரே இப்படியே தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற ஒரு ஜெபம் உண்டு. நண்பர்களோடு நண்பர்கள் பேசுகிறது போல ஒரு ஜெபம் உண்டு. போராடி ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் உண்டு. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട്. പലവിധமான ജെபങ്ങൾ ഉണ്ട്. കോർട്ട് പ്രയർ ഉണ്ട്. കോടതി രീതിയിൽ கோர்ட் வாதிட்டு ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் உண்டு. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രയറുകൾ. அப்படி பலவிதமான ஜெபங்கள் உண்டு. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകണം. ജപിக்கிற നபருக்கு വല്ലமை ഉണ്ടാக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ശക്തി കൂടി ഉണ്ടാകണം. நீங்கள் எல்லோரும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு பின்பதாக ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அதனாலதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இப்படியாய் சொல்கிறார். അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്ന് പറയുകയാണ്. உங்களுடைய உள்ளான மனிதன் വല്ലമയായി ബലപ്പെട വേണ്ടി എന്ന് சொல்கிறார். പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പലരും ജപിപ്പതുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോൾ ശക്തി ഉണ്ടാകാറില്ല. ஆனால் ജപിக்கிறவர்களுக்கு അനേക നേരங்களிலே വല്ലமை கிடைப்பதில்லை. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശക്തി പുറത്തു വരണം. நீங்கள் ജപിക്കുம்போது உங்களுடைய വല്ലமை வெளிப்பட வேண்டும். ഡെയിലി ഒരു 3 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ അസാധാരണ വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. நீங்க 3 மணி நேரம் ஜெபிச்சீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பெரிய பெரிய காரியங்களை அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? സ്തോത്രം ചെയ്യുക മകളാ. കാരണം നിങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും അനേക മണി നേരങ്ങൾ ജപിക്കുന്നവர்களாக இருக்கிறீர்கள். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം നിങ്ങളിലൂടെ നടക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. மிகவும் எளிதாக உங்கள் மூலமாக கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார். പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജപിക്കാതെ நிறைய பேர் அற்புதம் செய்றாங்க. அது வேற. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ஆனா நீங்க ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்பதினாலே തീർച്ചയായിട്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത്ഭുതം നടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. உங்களை கொண்டு கர்த்தர் கட்டாயமாய் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய போதுமானவராக. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ 4 ചുവരിനകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും 4 சுவருக்கு உள்ள அற்புதம் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். ചർച്ചിനകത്ത് അത്ഭുതം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഭയ്ക്കുള്ള അത്ഭുതം ചെയ്യ വിരുമ്പുகிறோம். വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ വേദ പുസ്തകത്തെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അത്ഭുതം ചെയ്ത് ചർച്ചിനകത്തല്ല. യേശുക്രിസ്തു അത്ഭുതം ചെയ്തത് സഭയ്ക്ക് ഉള്ള അല്ല. സഭയ്ക്ക് വെളിയിലാണ്. സഭയ്ക്ക് വെളിയിൽ தான் അത്ഭുതം ചെയ്തത്. റോട്ടിലാണ് അത്ഭുതം ചെയ്തത്. റോട്ടിൽ தான் അത്ഭുതം ചെയ്തത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തല നടപടികളിൽ നാം വാസിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചിനകത്തല്ല അത്ഭുതം ചെയ്തത്. സഭയ്ക്ക് ഉള്ള അല്ല അത്ഭുതം ചെയ്തത്. അവർ തെരുവുകളിലാണ് അത്ഭുതം ചെയ്തത്. അവർ തെരുവിലെ അത്ഭുതം ചെയ്തത്. സന്ദർശനത്താണ് അത്ഭുതം ചെയ്തത്. സന്ദയിലെ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്ഭുതം നടക്കണം. அப்படி என்றால் நீங்களும் நானும் கடந்து போகிற இடங்களில் அதுபோல அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടിയില്ല, അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அற்புதம் செய்வதற்கு ஒரு மேடை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் வேதனைப்பட வேண்டாம். നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം നടക്കും. நீங்கள் ബസ്സിൽ ஏறும்போது അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ഞാൻ വീടിനടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിന് അരുകാമലെ ഞാൻ ഊഴിയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നാട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായി വണ്ടിയില്ല. അതൊക്കെ എനിക്ക് സ്വന്തமான വാഹനം ഇല്ലാமல் ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ബസ്സിലെ പ്രയാണപ്പെടുകയാണ്. 6 കിലോമീറ്റർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ. 6 കിലോമീറ്റർ പ്രയാണമുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അരുകാമലെ ഒരു
நபர் வந்திருந்தார். 6 கிலோமீட்டர் இடைக்கு ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറയണേ. 6 കിലോമീറ്റருக்கு அந்த நபரோடு கூட நான் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன். ആ സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ அந்த சுவிசேஷத்தை நான் சொல்லும்போது അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറുന്ന കാണുവാൻ அவருடைய சுபாவம் இப்படி மாறுவதை நான் பார்க்க முடிந்தது. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി കെട്ടും ചരടൊക്കെ കണ്ടു. அவருடைய கையில் அநேக கட்டுகள் எல்லாம் இருந்ததை நான் காண முடிந்தது. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു പക്കാ ഹിന്ദു വ്യക്തിയാണ്, നല്ല ആർഎസ്എസ്കാരനാണ് ചിന്തിച്ചു. அவருடைய கையில இருக்கிற கட்டுகளை எல்லாம் பார்த்த உடனே நான் ஒன்றை தெரிந்து உடனே அவர் கட்டாயமாக ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் நபராக இருப்பார் என்று ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബസ്സിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ஒருவேளை நான் சுவிசேஷம் சொல்லும்போது அவர் பஸ்ஸில் என்னை அடிக்குவார், உபத்திரவப்படுத்துவார் என்று சொல்லி நினைத்தேன். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். ആ മരണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറി. அவருடைய சுபாவம் நான் சொல்லும் போதே மாறிவிட்டது. 6 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 6 കിലോമീറ്റർ പ്രയാണപ്പെടും போது பஸ்ஸிலே സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ சுவிசேஷத்தை நான் சொல்லி முடிக்கும் போது എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ബസ്സിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഇരുന്ന ഒരു ഭൂതം അദ്ദേഹത്തിന് ഇളകിയതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. அவர் மேலே இருந்த ஒரு பொல்லாத ஆவி அவரை விட்டு மாறிட்டதை நான் காண முடிந்தது. കാരണം ആ വ്യക്തി അവിടെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. அவர் அங்கே வந்தவர் மந்திரவாதியாக இருந்தார், மந்திரவாதம் செய்வதற்காக வந்திருந்தார். ഞാൻ താമസിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളെ മജോറിറ്റിയുള്ള ഏരിയയിലാണ്. நான் அதிகமாக முஸ்லிம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்திலே ஊழியம் செய்தேன். ഹിന്ദുവായ വ്യക്തി മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഹിന്ദുവായ ഒരു നபர் മുസ്ലിம்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்திலே மந்திரவாதம் செய்வதற்காக வந்திருந்தார். അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ വന്ന വ്യക്തിയോടാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത്. மந்திரவாதம் செய்ய வந்த நபரோடு தான் சுவிசேஷத்தை அறிவித்திருந்தேன். ആ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അകത്ത് ഭൂതം ഇളകിയതാണ്. நான் சுவிசேஷத்தை சொல்லும்போது அவருக்குள்ளே இருந்த பொல்லாத ஆவி வெளிப்பட்டது. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങൾ ഇളകുവാനിടയായിത്തീരും. நீங்கள் இப்படி சுவிசேஷத்தை சொல்லும்போது அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் வெளிப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில். ஹalleluya 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 ஹalleluya. ഇതിലെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இது ஒரு வல்லமை வெளிப்படுகிறது. അതൊരു അസാധാരണമായ ശക്തിയാണ്. அது ஒரு அசாதாரண வல்லமையாக ഈ இருக்கிறது. ശക്തി വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. இந்த വல்லமையை பெற்றுக்கொண்டுதான் நீங்கள் பிரயாணப்படுகிறீர்கள். നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയേണ്ട. നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂതം വധിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ആ ദുഷ്ടശക്തി ഇളകുവാൻ തുടങ്ങും. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவன் பிசாசு பிடித்தவனாக இருந்தால் நீங்கள் ஜெபிக்கிறவராக இருப்பீர்கள் என்றால் அவனுக்குள்ளே காணப்படுகிற பொல்லாத ஆவிகள் வெளியே போகும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ ടിനു ജോർജ് എന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ ടിനു ജോർജ് എன்கிற ഒരു போதகர் இருக்கிறார். വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവ മനുഷ്യൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ അരുകാമയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടുകയായി വന്നതാണ്. അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ ശേഷം അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോൾ அவர் மத்தியான நேரத்திலே ஒரு செக்ஷனை முடித்து விட்டு டீ குடிப்பதற்காக ஒரு கடைக்கு வந்தபோது അദ്ദേഹത്തിന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വാഷ്റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. அவர் கையை கழுவி கொண்டிருக்கும் போது அருகாமையில் இருக்கிறவர்கள் கீழே விழுந்து விட்டார்கள். കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൽ വ്യാപരി ദൈവശക്തി ഈ മനുഷ്യൻ വ്യാപരിച്ചതാണ്. ஏனென்றால் அந்த ஊழியக்காரர் மீது இருக்கிற தெய்வீக கிருபை பக்கத்தில் இருக்கிறவர் மீது வெளிப்படும் போது அவன் கீழே விழுந்து விட்டார். നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ உங்கள் மீது ஒரு தெய்வனுடைய வல்லமை வெளிப்படும் போது നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ അറിയാൻ തുടങ്ങും. உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிறவர்கள் அதை அறிந்து கொள்வார்கள். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക. நீங்கள் ஜெபிக்க தொடங்குங்கள். ആദ്യ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നത്തില്ല. முதல் நாள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒன்றும் நடக்காமல் இருக்கலாம். പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം പോലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ஒருவேளை தேவனுடைய பிரசன்னத்தை போதும் நீங்க அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கலாம். കർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലെ ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. சிலப்போ ஆண்டவரே கேட்கிறீரா இல்ல என்று சொன்னால் ஆண்டவர் கேட்காதது போல உங்களுக்கு எண்ணங்கள் ஏற்படலாம். ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ മടുത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ஜெபித்து சோர்ந்து போகிற அனுபவம் உண்டு. മടുത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക. நீங்க சோர்ந்து போனாலும் மீண்டும் ஜெபியுங்கள். ആദ്യം നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും. நீங்க முதல்ல 10 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுவீங்க. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അരമണിക്കൂറാക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് கொஞ்ச നാൾ അര മണി നേരமாக ചിലപ്പോൾ അത് 1 മണിക്കൂറാക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് 1 മണി നേരமாக 2 മണിക്കൂറാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. இன்னுം 2 മണി നേരமாக 3 മണിക്കൂറാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. 3 മണി നേരം ജെപിക്കുക. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ ജപത്തെ നേരത്തെ இப்படி കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ 3 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. 3 മണി നേരം ജപിച്ചാലും ഒന്നും നേരത്തെ പോறதே தெரியாது. ആദ്യ ദിവസം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല. முதல் நாள் ஒன்றும் தெரியாதது போல. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നത്തില്ല. இரண்டாவது நாள் ஒன்றும் நடக்காதது போல. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നത്തില്ല. ஒரு வாரமானாலும் ஒன்றும் நடக்காதது போல. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ ஆனால் இரண்டாவது வாரம் ஆரம்பிக்கும் போது പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ நீங்கள் ജപത്തിலே இருக்கும்போது നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ நீங்க ஜெபிக்கிற இடத்திலே ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. நீங்கள் இறங்கி வருவதை காண்பீர்கள். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മടുത്തു പോയ ഓർത്തരുത്, പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത്.
நீங்கள் தொடங்கும் போதே சோர்ந்து போகாதீர்கள், தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள், கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ ദൈവത്തെ സാന്നിധ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நான் அனுபவிக்க முடியவில்லை, அதனால் ஜெபிக்கவில்லை என்று சொல்லி ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത്. 10 മിനിറ്റ് நான் ஜெபித்தேன், என்னுடைய சரீரம் டயர்ட் ஆகிவிட்டது, நான் ஜெபத்தை நிறுத்துகிறேன் என்று சொல்லி நினைக்காதீர்கள். നാളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക, நாளையும் ஜெபியுங்கள், മറ്റന്നാളും പ്രാർത്ഥിക്കുക, அடுத்த நாளும் ஜெபியுங்கள், തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. தொடர்ச்சியாய் ஜெபியுங்கள். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുവാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய ஜெப அறையிலே தேவ வல்லமை வெளிப்படுவதை நீங்கள் காண முடியும். ദൈവ ശക്തി നിങ്ങളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் சரீரங்களில் வெளிப்படுவதை நீங்கள் காண முடியும். നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് അന്തരീക്ഷം മാറുന്നത് കാണുവാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய வீட்டிற்குள்ளே உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மாறுவதை நீங்கள் காண முடியும். രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ മാറുവാൻ തുടങ്ങും. இரண்டாவது வாரமாகும் போது உங்களுடைய வீட்டிലെ சூழ்நிலைகள் முற்றிலுமாய் மாறுவதை நீங்கள் காண முடியும். മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷിക സഭയിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. மூன்றாவது வாரம் நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற சபையிலே நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசிகள் உங்களுக்குள்ளே வெளிப்படுகிற தெய்வீக வல்லமையை அனுபவிக்க முடியும். നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய சபையிலே வாரம் அற்புதங்கள் தொடங்குவதை நீங்கள் காண முடியும். നാലാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുവാൻ തുടങ്ങും. நான்காவது வாரத்திலே உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் மற்றவர்கள் உங்கள் மீது கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறதை காண முடியும். നിങ്ങൾ ഒരു മാസം 2 മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 2 മാസം നിങ്ങൾ தொடர்ந்து இப்படி ஜெபித்துக் നിങ്ങൾ கொண்டிருக்கிறீர்கள். റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. ரோடிலே நடக்கும்போது உங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் செய்கிற அற்புதங்களை நீங்கள் காண முடியும். അപ്പോസ്തലന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ அப்போஸ்தலர்கள் செய்தது போல ആ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ரோடிலே இறங்கிவிட்டு உங்களால் அற்புதம் செய்ய முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സഭയ്ക്കകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കരുത്. சபைக்குள்ளே அற்புதம் செய்வதற்காக பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നടു റോഡിൽ വെച്ച് അത്ഭുതം ചെയ്യണം. நீங்கள் கடந்து போகிற கிராமங்களிலே நீங்கள் நடு ரோட்டில் வைத்து அற்புதம் செய்வீர்கள், கர்த்தரை பலப்படுத்துவார். അവരോട് നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കണം. நீங்கள் அவர்களோடு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும். ദൈവാത്മാവിൽ അവരുടെ രോഗങ്ങളെ കാണണം. அவர் பரிசுத்த ஆவியில் நிறைந்து அவருடைய வியாதிகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അവർ ഭവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ കാണണം. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட அவர்களுடைய குடும்பங்களிலே காணப்படுகிற பிரச்சனைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അങ്ങനെ പ്രവചനാത്മാവിൽ അവരുടെ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെ അടിച്ചു കളയണം. அப்படி நீங்கள் தீர்க்க தரிசன ஆவியினால் நிறைந்து அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அவர்களுக்குள்ளே தங்கி இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளை ஜெயமெடுக்கும்படிக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். 3 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 3 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறவர்களோடு தான் 2 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 2 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறவர்களோடு தான் சொல்லிக் നിങ്ങൾക്ക് கொண்டிருக்கிறேன். സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் നിങ്ങൾ இருக்கிறது. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുക. உங்களுடைய மனதை அதற்காக நீங்கள் ஆயத்தம் നിങ്ങളുടെ செய்யுங்கள். ചിന്താഗതി അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുക. உங்களுடைய சிந்தனையை அதற்காக மாற்றுங்கள். സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടണ്ട. எப்போது போராட்டம் நடக்குது சொல்லி பாரப்படாதீங்க சகோதரி. ഞാൻ 40 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. நான் 40 கோடி ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ഞാൻ എന്റെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ நான் சுவிசேஷ வேலைக்கு ஆரம்ப நாட்களில் இறங்கிய போது 30 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 30 லட்சம் ஜனங்களுக்காக ஜெபித்தேன். ബോംബെയുടെ മീറ്റിംഗിലെ കട്ടൗട്ട് വെട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് എന്റെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. போகையுடைய பெரிய கட் அவுட் மீட்டிங் வைக்கும் போது அதுல ஏன் போட்டா ஒட்டிட்டு நான் ஜெபம் பண்ணேன். അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആകണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. நான் ஆண்டவரே இந்த போகை மாதிரி நானும் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஏன் போட்டோ ஒட்டி എന്റെ ஜெபித்தேன். ഭാര്യ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു, ബോംബെയുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. என்னுடைய மனைவி என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நான் போகையோட மனைவி என்று சொல்லி என்னை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க. അങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. என்னை பார்த்து கேலி செய்கிறது. അതിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ആ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு பின்பு என்னுடைய தரிசனங்கள் நஷ்டப்பட்டு ഞാൻ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. அதிகமாக வசனத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் கிரிட்டிசிசம் செய்ய தொடங்கிவிட்டேன். ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശരിയല്ല ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவ ஆவியானுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் சரியா இல்லையா என்று சொல்லி நான் அப்படியே ஆலோசனை செய்ய എന്നാൽ ஆரம்பித்தேன். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും വചനപ്പടി ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ஆனால் ஆண்டவருடைய பெரிதான கிருபையினாலே ஆண்டவர் மீது நான் படித்தவை சரி என்று சொல்லி எனக்கு அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ஆண்டவரை அதிகமாக அறிந்த போது ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനപ്പുറം ചെയ്യുന്നവരാണ് ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലായി. இதில் எழுதி இருக்கிறது மாத்திரமல்ல இதுக்கு மேலேயும் செய்யும்படிக்கு கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவார் என்பதை நான் அறிந்தேன். ദൈവത്തെ 66 പുസ്തകങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ஆண்டவரை வெறும் 66 புத்தகங்கள் கொண்டு ஒதுக்கி வைத்து விட முடியாது என்பதை அறிந்து கொண்டேன். അതിനപ്പുറത്തുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. அதற்கு மேலாக நம்மை கொண்டு பயன்படுத்த போதுமானவர் நம்முடைய ஆண்டவர். അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം അവസാന വാക്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതും നിனைക്കുന്നതും അത്യന്തപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே அவர் நமக்கு செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி ദൈവം എനിക്ക് വീണ്ടും ആ പഴയ ദർശനം തരുവാനിടയായി തീർന്നു. மீண்டுமாய் எனக்கு நஷ்டப்பட்ட தரிசனங்களை திரும்பவுமாய் தந்தார். ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபித்தேன். അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குள்ளே ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം 40 കോടി ജനങ്ങൾ
ജനങ്ങളെ നേടണമെന്ന്. ഇന്ത്യയിലെ 40 കോടി ജനങ്ങളെ ആണ്ടവർക്കായി വഴിനടത്ത வேண்டும் എന്ന് சொல்லி 140 കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 140 കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ആ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2% ഉള്ളൂ. 2% தான் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். മാക്സിമം 4 കോടി ജനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. வெறும் 4 கோடி ஜனங்கள் தான் இருக்கிறார்கள். 140 കോടിയിൽ 4 കോടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 136 കോടി ജനങ്ങൾ വെളിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. 136 கோடி ஜனங்கள் இயேசுவை அறியாமல் வெளியில் இருக்கிறார்கள். നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. അവസരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. அநேக தருணங்களை கர்த்தர் നിങ്ങൾക്ക് தந்திருக்கிறார். ആരും സ്റ്റേജ് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടണ്ട. உங்களுக்கு யாரும் ஸ்டேஜ் தரலன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். നിങ്ങൾക്ക് ആരും പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടണ്ട. உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண யாரும் டைம் தரலன்னு மனசாபப்பட வேண்டாம். നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രസംഗം എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വേദിക തടയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. உங்கள் எல்லாரையும் விட அதிகமாக பிரசங்கம் செய்வதற்கு தடை செய்யப்பட்ட நபர்தான் நான். ഒത്തിരി പ്രസംഗ വേദി എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. அநேக பிரசங்க ஸ்டேஜில் என்னை பிரசங்கிக்க கூடாதபடிக்கு தடை செய்தார்கள். പക്ഷേ അതിലൊന്നും അന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. அந்த நேரத்துல எனக்கு சின்ன வேதனை மனதில் வந்தது உண்மைதான். പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തതെല്ലാം റോഡിലെ വെച്ചാണെന്ന്. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை நான் மீண்டுமாய் வாசித்த பின்புதான் நான் ஒன்றை புரிந்து கொண்டேன். ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தது, ஊழியம் செய்தது ரோடில். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരും സ്റ്റേജ് കെട്ടി തരണ്ട സിസ്റ്റർ. அதனால நீங்க யாரும் ஸ்டேஜ் வேணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க சகோதரா. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലാണ്. தேவன் உங்களுக்காய் வாய்ப்புகளை ஆயத்தம் செய்து வைத்திருப்பது நீங்க ஊழியம் செய்கிற பட்டணத்திலும் கிராமங்களிலும். നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ട്രെയിനിൽ நீங்கள் பிரயாணப்படும்போது கர்த்தர் உங்களை கொண்டு அற்புதங்களை செய்ய முடியும். അവരോട് വിരൽ ചൂണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. நீங்க தைரியமாக அவர்களை நீங்க விரலை நீட்டி அவர்களுக்காக தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். വീട്ടിലെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രവചിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങണം. உங்களுடைய வீட்டிலே இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும். നിന്റെ വിഷയത്തിന് കർത്താവ് മറുപടി തരുമെന്ന് പ്രവചിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങണം. உங்களுடைய விஷயத்திலே கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய போதுமானவர் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும். അത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. அதை தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். നമ്മുടെ മുട്ടുമേൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. நாம் முழங்காலில் இருக்கும்போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும். നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. நம்முடைய ஜெப அறையிலே அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രാപിക്കുന്നത് ஜெப அறையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்கிறது. നിങ്ങൾ 10 മണിക്കൂർ ഒരു ദൈവസഭയിൽ ഇരുന്ന ശേഷം ஒரு 10 மணி நேரம் தேவ சமூகத்தில் இருந்த பின்பு 1 മണിക്കൂർ പുറത്തിറങ്ങുക. 1 மணி நேரம் வெளியில வா ஊழியத்துக்கு. ആ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. அந்த 1 மணி நேரத்துல கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போதுமான. നമ്മൾ 10 മണിക്കൂർ പുറത്തിരിക്കും. நம்ம 10 மணி நேரம் ஊழியத்துல வெளியில இருப்போம். ആ 1 മണിക്കൂർ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കും. 1 மணி நேரத்துக்கு கூட இருக்க மாட்டோம். നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്യുക. நம்ம மாற்றி செய்றோம். 10 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. இப்ப நீங்க மாறுங்க. 10 மணி நேரம் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருங்க. 1 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുക. 1 மணி நேரம் ஊழியம் செய்யுங்க. നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போதுமான. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? விசுவாசிக்கிறோம். ஆமென். നിങ്ങളോട് അത്ഭുതം ചെയ്യും സിസ്റ്റർ. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய போதுமானவர். നിങ്ങളുടെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. கர்த்தர் உங்கள் மூலமாய் அற்புதம் செய்கிறார். നിങ്ങളൊക്കെ അറിവില്ല, ബുദ്ധി കെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. நீ உங்களை விட நான் புத்தி இல்லாதவனாக இருந்தேன். പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ലായിരുന്നു. உங்களை போல பிரசங்கம் பண்ணுவது எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. சிஸ்டர் வந்து சாட்சி சொல்லும்போது எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. நான் வேதாகம கல்லூரிக்கு வந்தபோது ஜெபிக்க தெரியாமல் இருந்தேன். ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തിലെ 4ാം തലമുറയാണ്. நான் 4வது தலைமுறை பெந்தேகோஸ்திலே வளர்ந்தவன். എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ஜெபிக்க தெரியாமல் എന്റെ இருந்தேன். കൂട്ടുകാരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുമായിരുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച്. என்னுடைய நண்பர்களுடைய ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை பார்த்து நான் படித்தேன் ஜெபிப்பதற்கு. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு தெரியாமல் இருந்தது. എന്റെ പാസ്റ്റർ 1/2 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ തോന്നുന്നു 5 മിനിറ്റ് പ്രസംഗം തീർന്നു. 1/2 மணி நேரம் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண டைம் தரும்போது 5 நிமிஷத்துல என் பிரசங்கம் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். പക്ഷെ ഇവിടെ സിസ്റ്റർമാരെ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. சகோதரிமாரெல்லாம் இவ்வளவு நேரம் பேசுறத பார்த்தாலே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா தோணுது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்ற போதுமானவராய். ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റും. உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார். ശുശ്രൂഷയെ മാറ്റും. உங்களுடைய ஊழியத்தை மாற்றுகிறார். ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ உங்களுடைய ஜெப அறையிலே ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുക. நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று ഞാൻ சொல்லுகிறேன். അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് പറയുക. அற்புதம் செய்கிறவன் என்று എനിക്ക് சொல்லுகிறேன். രോഗസൗഖ്യം നടക്കുമെന്ന് പറയുക. மூலமாய் கர்த்தர் வியாதியிலே விடுதலை தருவார் என்று சொல்லுகிறேன். അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുക. உள்ளான மனிதனை பலன் கொள்ளுங்கள். അകത്തെ മനുഷ്യനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. உள்ளான மனிதனை பலப்படுத்துங்கள். മുട്ടുമേൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. அது முழங்காலில் மாத்திரம் தான் ஜெயிக்க முடியும். അവിടെയാണ് അത് ബലപ്പെടുന്നത്. முழங்காலில் இருந்தால் பலப்பட முடியும். അവിടെ ബലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ பலப்படும் போது മുട്ടുമേൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ முழங்காலில் எழுந்திருக்கும் போது വീട്ടിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പറയും. உங்களுடைய வீடு தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால் நிரம்பும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വഹിക്കുന്നവരായി തീരണം നമ്മൾ. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ.
Hallelujah. സ്തോത്രം. ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാ സ്തോത്രങ്ങളെ ഏറെടുക്കലാമേ. അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അത്ഭുതം ചെയ്യുവதற்கு വിரும்புகிறீர்களா? നിങ്ങൾ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ? ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ വിருப்பമുള്ളവരായിരിக்கிறீர்களா? ദൈവങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ കരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൈവങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ കരത്തെ பயன்படுத்த போதுமானவர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബലഹീനമായ കരം മതി ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ. ബലഹീനമായ കരം പോലും ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ജപിക്കുന്നവരെ தான் தேவன் விரும்புகிறார். വലിയ കഴിവുള്ളവരെയല്ല ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. பெரிய ടാലന്റ് உள்ளவங்க அல்ல தேவனுக்கு தேவை. ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ജപിക്കുന്നവരെ தான் தேவன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നില്ല എന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടണ്ട. இதுவரையிலும் உங்க மூலமா ஒரு அற்புதம் கூட நடக்கலன்னு வேதனைப்பட வேண்டாம். ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ஆவியில் நிறைந்து நான் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். ഒരു ആത്മാവിനെ ഇംപാർട്ടൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. எனக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிற கிருபைகளை உங்களிடத்தில் நான் கடத்தி விடுகிறேன். വീര്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ பெரிய അത്ഭുതங்களை ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാവിനെ പകരുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ആവിയിൽ വല്ലവരെ ഞാൻ തരുகிறேன். ഓ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രാപിച്ചാട്ടെ. அதை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பமுള്ളവർ பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். യേശുവിൻ അതരങ്ങളെ തുറന്ന് പ്രാപിച്ചാട്ടെ. உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ஜெபித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். കരങ്ങളെ തട്ടി പ്രാപിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെ തട്ടി പെற்றுക്കொள்ളുங்கள். അന്യഭാഷകളിൽ കരങ്ങളടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാപിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ ആത്മപകർച്ചയിൽ പകർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മവല്ലമയ്ക്ക് നടക്കുന്നത്. വലിയ ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയിൽ പകർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആവിക്കുரிய നിലയിലെ കർത്താവേ உங்களுக்கு തരുகிறார். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നമ്പുகிறேன். അടുത്ത 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം അടുത്ത 25 നിമിഷത്തിற்கு பின்பு ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. பெரிய വല്ലമയ്ക്ക് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. 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 പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ജപത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുക. രണ്ട് വിധമായ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. രണ്ട് വിധமான ജപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ ഉണ്ട്. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ ഉണ്ട്. മനഃപൂർവമായ പ്രാർത്ഥന. മനഃപൂർവമായി ജപിക്കുന്ന ഒരു ജപമുണ്ട്. അൺസീസിംഗ് പ്രയർ ഉണ്ട്. ഇടവിടാமல் ജപിക്കുന്ന ജപമുണ്ട്. രണ്ട് വിധമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. രണ്ട് വിധமான ജപമുണ്ട്. ഇടവിടാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഇടവിടാமல் ജപിക്കുന്ന ജപത്തിൽ தான் ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. தேவனுடைய சமூகத்தை குறித்த அறிவு നമുക്കുണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ ഉണ്ടാകാറില്ല. ചിലർക്ക് ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ നടക്കാതെ മനഃപൂർവമായുള്ള പ്രാർത്ഥന. മനഃപൂർവമായി ജപിക്കുന്ന ജപമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നാം അൺസീസിംഗ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇടവിടാതെ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം എപ്പോഴും ജപിക്കാൻ வேண்டும். നമ്മൾ അടുക്കളയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீங்க கிச்சன்ல இருக்கும்போது ஜெபம் பண்ணணும். തുണി അലക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. துணி அலக்கும்போது நீங்க துணி கழுவும்போது ஜெபிக்கணும். ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. துணி துவைக்கும்போது பைக் ஓட்டும்போது ஜெபிக்கணும். ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ജെപിക്കണം. നിങ്ങൾ കൃഷി സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீங்க வயல்ல இருக்கும்போது ஜெபிக்கலாம். ഏത് മുറിയും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയായി മാറണം. எந்த அறையும் உங்களுக்கு ஜெப அறையாய் மாறணும். എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകണം. எப்போதும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாக மாறணும். ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രസംഗത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടേ இருக்கும்போது நீங்க ஜெபிச்சிட்டே இருக்கணும். ഇതാണ് അൺസീസിംഗ് പ്രയർ. ഇതാണ് അൺസീസിംഗ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത്. இதான் இடைவிடாமல் ஜெபிக்கிற ஜெபம் என்று சொல்லுகிறது. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കും. அப்படியே நீங்க எப்போதும் தேவனோடு கூட உள்ள உறவிலே காணப்பட வேண்டும். 27 മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 24/7 நீங்க ஜெபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். എന്നാൽ ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളതാണ്. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ എന്ന് சொல்வது ஒழுக்கமான ஜெபமாக இருக்கிறது. അത് മനഃപൂർവ്വ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അച്ചടക്കമുണ്ട്. அது மனப்பூர்வமான ஜெபத்திற்கு ஒரு 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 பவுண்டரி உண்டு. അച്ചടക്കം മീൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ. ஒழுக்கம் உண்டு. അപ്പോൾ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ரெகுலரைஸ் இல்லாதவங்களுக்கு டிசிப்ளின் பிரேயர் பண்ண முடியாது. ചിലർ പറയാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. சொல்லுவாங்க எப்போதும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால நான் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு டைம் எடுத்து ஜெபிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങൾ. அப்படி ஆகக்கூடாது. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകണം. உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையில் ரெண்டும் உண்டாக வேண்டும். എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ரெகுலரா ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம்ல நீங்க ஜெபிக்கணும், எப்போதும் ஜெபிக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയറിനകത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയറിൽ எப்பவும் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയത്തിനകത്ത് അച്ചടക്കമില്ലാത്തവർക്ക് ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. உள்ளத்துல ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு நமக்கு என்ன செய்ய முடியாது? டிசிப்ளின் பிரேயர் ஆர்டர் இல்லாதவங்களுக்கு ஆர்டரா ஜெபிக்க முடியாது. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അതിശക്തമായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നത്. உங்களுடைய ஜெபத்தில் தான் தெய்வீக வல்லமை
மிகவும் வல்லமையாக பயன்படுகிறது. ஹalleluya നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. நீண்ட நேரம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മുറികളും പ്രാർത്ഥനാ മുറികളായി മാറും. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட நீங்கள் தொடர்புடையவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் இருக்கிற எந்த அறையும் ஜெப அறையாக மாறிவிடும். വാസാജി പറഞ്ഞതുപോലെ സഭാഭവനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കയറുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. நம்ம சொன்னது மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்ல நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാകണം. எப்போது பரிசுத்த ஆவியானவரோடு உள்ள தொடர்பில் இருக்கும்போது நாம் ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்போம். എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ദൈവാത്മാവുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நான் நல்ல உறக்கத்தில் இருக்கும்போது ஆவியிலே ஜெபிக்கிற அனுபவம் எனக்கு உண்டு. ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கும்போது ஆவியின் மண்டலங்களிலே நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். ദൈവവുമായുള്ള വളരെ എൻകൗണ്ടർ വലുതും ചെറുതും എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் சிறிய பெரிய என்கவுண்டர் ஆண்டவரோடு கூட எனக்கு எப்போதும் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് ഇന്റൻഷണൽ പ്രയറിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്റൻഷണൽ പ്രയറിലെ தேவனோடு உள்ள நல்ல ஒரு உறவு நமக்கு மேம்படுத்த முடியும். പരിശുദ്ധാത്മാവോടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം പ്രാർത്ഥനയിൽ. ஆவியானவரோடு கூட உள்ள திக்கான உறவு நமக்கு உண்டாகணும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிலே செயல்பட நாம் நம்மை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். ഓൾഡ് മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പുതിയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. பழைய மைண்ட் செட்டப் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு புதுசா இன்ஸ்டால் பண்ணணும். നിങ്ങളൊക്കെ പെന്തക്കോസ്തിൽ എത്ര നാളായെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. நீங்க பெந்தேகோஸ்துல வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തിലെ 4ാം തലമുറ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் 4ஆம் தலைமுறை பெந்தேகோஸ்து அனுபவத்தில் இருக்கிறேன். പെന്തക്കോസ്തിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. பெந்தேகோஸ்து மைண்ட் செட்டப் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். അവരെല്ലാം തികഞ്ഞവരാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், நிறைந்தவர்கள் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். മൂഢമായ ചിന്താഗതികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. அநேக மூடத்தனமான நினைவுகள் எனக்கு இருந்தது. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയണം. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டப் எல்லாம் மாற வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ദൈവത്തെ കൂടെ നിറയ്ക്കണം. நம்முடைய உள்ளத்தை ஆண்டவரை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும். ദൈവമായി നിറഞ്ഞ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. தேவனால் நாம் நிரப்பப்படும் போது தேவனுடைய வல்லமைகளை நாம் வெளிப்படுத்த முடியும். പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല പ്രാർത്ഥന. பிரார்த்தனை ஜெபம் என்று சொல்வது பரலோகத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரை இங்கே கொண்டு வருவது அல்ல ஜெபம். ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിന് തരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. இங்கே இருக்கிற ஆண்டவரை குறித்ததான அறிவை நாம் அறிந்து கொள்வதுதான் ஜெபம். നിങ്ങൾ അടുക്കൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. உங்களுடைய அறிவுக்கு ஏற்றாற் போல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை பயன்படுத்துகிறார். നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே இருக்கிறீர்கள். എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. ஆனால் அதை अनेक நேரங்களிலே நாம் உணர்வது இல்லை. കാരണം മനസ്സ് പലതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ അസ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. நம்முடைய மனது பல நிலைகளிலே நாம் பலவீனத்தோடு கூட இருக்கிறோம். കേരളത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. கேரளாவில் ஒரு பாஸ்டர் പുള്ളിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിനകത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நம்ம பிள்ளை அவருக்கு ஏதாவது நம்ம வச்சு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். വെള്ളം കുറഞ്ഞ അവിടെ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அவருக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும், தண்ணி கொடுக்கணும், அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தா പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സ്ഥലമായി മാറണം. ஜெபம் என்று சொல்வது தேவ பிரசன்னத்தை நாம் அனுபவிக்கிற இடமாக மாற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. தேவனுடைய சமூகம், தேவனுடைய பிரசன்னம் எப்போதும் ദൈവ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. தேவன் நமக்குள்ளே வசிக்கிறார். தேவ பிரசன்னத்தை நாம் எப்போதும் அனுபவிக்கிறோம். നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം, ആ കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായിട്ടുണ്ടാകണം. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்ததான அறிவும் அவரோடு உள்ள தொடர்பும் நமக்கு எப்போதும் உண்டாயிருக்க வேண்டும். മൈൻഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരണം. நம்முடைய மைண்ட் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இணைக்கப்பட வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. நம்முடைய மனசு எப்போதும் நம்முடைய காரியங்களை குறித்து நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന്. அதனாலதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை உங்களில் உண்டாவதாக என்று சொன்னார். ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. கிறிஸ்துவின் சிந்தை நம்மில் ഉണ്ടാകുம்போது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தொடர்பு எப்போதும் நமக்கு ഉണ്ടാകുம். ഹല്ലേലൂയ. 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 പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ஜெபத்திலே நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும், பிரியப்படுத்த வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ இப்படி ஜெபித்து முடிக்கும்போது നമ്മളിലൂടെ ദൈവശക്തി അസാധാരണമായി വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും. நம்மிலே தேவனுடைய வல்லமை அசாதாரணமான ரீதியிலே வெளிப்படும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ജെയിംസ് ഉണർവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ஜேம்ஸ்
வேல்ஸ்ல இருக்கிற எழுப்புதலை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இவான் ராபர்ட்ஸ் പറയുന്ന 13 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. യുവൻ റോബർട്സ് എന്ന 13 വയസ്സ് വാലിബൻ. അദ്ദേഹം 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വേൽസിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാർ. 13 വർഷം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. 13 ആണ്ടുകൾ ജപിത്താർ. 26ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ 26ാമത്തെ വയസ്സിൽ അടയുമ്പോൾ വേൽസിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടായി. அந்த வேல்ஸ் பட்டணத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டானது. 3 മാസം കൊണ്ട് 1 ലക്ഷം പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 3 മാസത്തിലെ 1 ലക്ഷം പേർ യേശുவை രക്ഷകനായി. അവിടുത്തെ മദ്യശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. அங்கே இருக்கிற எல்லா மதுபான கடைகளும் அடைக்கப்பட்டது. അവിടുത്തെ സിനിമാശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. அங்கே இருக்கிற எல்லா திரையரங்குகளும் மூடப்பட்டது. അവിടെ കോടതിയിൽ ആളില്ലാതിരുന്നു. அந்த கோர்ட்ல யாரும் இல்லாமல் போனார்கள். ആ കോടതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த கோர்ட்ல ஏரியாவுல தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டது. ஹalleluya. காரணம் என்னறியாமோ? காரணம் என்ன தெரியுமா? ஒரு വ്യക്തി 13 വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ஒரு தனிப்பட்ட நபர் 13 ஆண்டுகள் ஜெபித்ததின் விளைவுதானது. ஹalleluya. ஹalleluya. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, நீங்கள் நான் ஜெபிக்க தயாராகும்போது, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഉണർവ് കൊണ്ടുവരും. நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற இடங்களிலே கர்த்தர் எழுப்புதலை கொண்டு வருவார். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ நீங்க ஜெபாரிகளே പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, பரிசுத்த ஆவியானவரை നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുക. உங்களுடைய சரீரத்திலே செயல்படும்படிக்கு அனுமதியுங்கள். നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക. உங்களுடைய வீட்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடுவதற்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക. உங்களுடைய சபையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடுவதற்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுங்கள். അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. அப்படி என்று சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற இடங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போது வல்லவராயிருக்கிறார். ஹalleluya. 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 ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരായി തീരണം. தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായി മാറണം. உங்களுடைய பிரசன்ஸ் தேவனுடைய பிரசன்னமாக மாற வேண்டும். നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവം പോകുന്നത് പോലെയായി മാറണം. நீங்க போகிற இடத்திலே தேவன் வருவது போல அனுபவங்கள் உண்டாக வேண்டும். கடலூர் பட்டணத்தில் நீங்கள் செல்லும்போது தெய்வம் கடலூர் பட்டணத்துக்கு ஏற்ற போലെയാകണം. நீங்க கடலூருக்குள்ளே கடந்து வரும்போது தேவன் கடலூருக்குள்ளே கடந்து வந்ததாக அனுபவிக்க வேண்டும். நீங்கள் வாதிருக்கும்போது கடலூரில் தெய்வம் வாதிருந்தது போലെയാകണം. நீங்கள் வாய்களை திறக்கும் போது கடலூரிலே கர்த்தர் வாய்களை திறந்துகிற அனுபவம் உண்டாக வேண்டும். கடலூரில் ஒரு தெய்வம் உண்டது நீங்கள் காணும்போது ஜனங்கள் பறையாக கொள்ளணும். கடலூரிலே ஒரு தெய்வம் உண்டு என்று சொல்லி உங்களை பார்க்கும்போது ஜனங்கள் அறிய வேண்டும். தெய்வம் உள்ளில் வசிக்குന്നുണ്ട്. தேவன் உங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. தெய்வமாയിട്ട് തന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. தேவன் உங்களை தேவனாக தான் மாற்றி வைத்திருக்கிறார். നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்வதை புரிந்து നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവമായിട്ടാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. கர்த்தர் உங்களை இந்த தேசத்திலே தேவனாக தான் மாற்றி வைத்திருக்கிறார். ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ്, தேவன் மோசேயோடு சொல்கிறார், ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. பார்வோனுக்கு நான் உன்னை தேவனாக மாற்றி வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஹalleluya. അങ്ങനെയാണ് കടലൂർ പട്ടണത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളായിരിക്കണം. அப்படி என்று சொன்னால் கடலூர் பட்டணத்திற்கு தேவன் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ. ஆவியானுடைய வல்லமையை அனுபவிக்கிறவர்களாக காண നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. நீங்கள் தேவனை சுமந்து கொண்டு செல்கிறவர்களாக. നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് പോലെ ആയിത്തീരണം. உங்களை காண்பவர்கள் தேவனை காண்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ அப்படி என்று சொன்னால் തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതം നടക്കും. கட்டாயமாய் அற்புதங்கள் நடக்கும். യേശുവിന്റെ പുറകെ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ വരുവാനായി തീർന്നു. பின்பதாக ஒரு கிராமம் முழுவதுமாக வர ഇന്ന് முடிகிறது. നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் கிராமத்துக்கு பின்னாடி நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். പട്ടണങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. பட்டணங்களுக்கு பின்பதாக நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். കുടുംബങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. அநேக குடும்பங்களுக்கு பின்னாடி நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். വ്യക്തികളുടെ പുറകെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. அநேக தனிப்பட்ட நபர்கள் பின்னாடி நாம் நடந்து ആരും கொண்டிருக்கிறோம். നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നില്ല. யாரும் நம்முடைய பின்பதாக வருவதில்லை. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ தேவனுடைய வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നുകൊള്ളും. ஒரு கிராமம் முழுவதும் நம்முடைய பின்பதாக வரும் பிரியமானவர்களே, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் விசுவசிக்கிறேன். ഈ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന്. இந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் உங்கள் பின்பதாக வரும் என்று சொல்லி நான் விசுவசிக்கிறேன். ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് 2024 ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. 2024 இந்திய தேசத்திலே ஒரு ஜீவனுள்ள தெய்வம் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. கடலூரிலே ஒரு ஜீவனுள்ள தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் காண்பித்து கொடுக்க வேண்டும். കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമവും പട്ടണം മുഴുവനും ഇളകി വന്നുകൊള്ളും. அப்படி நீங்கள் நானும் காண்பிக்கும் போது ஒரு கிராமமும் பட்டணமும் நம்முடைய
அவருடைய பின்பதாக வரும் இதுவரை சலிக்காத பட்டணமாயிருக்கும் இது. இதுவரைக்கும் அசையாத பட்டணமாக இருக்கலாம். ஒரு ஆத்மீய சலனங்கள் உண்டாகாத பட்டணமாயிருக்கும் இது. ஆவிக்குரிய ஒரு அசைவு ஏற்படாத ஒரு பட்டணமாக இருக்கலாம். இதுவரை தெய்வத்தை பற்றி போதமில்லாத பட்டணமாயிருக்கும் இது. இதுவரைக்கும் தேவனை குறித்து அறிவில்லாத பட்டணமாக இருக்கலாம். விக்கிரகாராதனை நிறைந்திருக்கிற பட்டணமாயிருக்கும். விக்கிரகாராதனையினால் நிறையப்பட்ட பட்டணமாக இருக்கலாம். அதிகாரம் கொண்டு நிறைந்திருக்கிற பட்டணமாயிருக்கும். அநேக சடங்காச்சாரங்களினால் நிறைந்த பட்டணமாக இருக்கலாம். மந்திரவாதம் கொண்டு நிறைந்திருக்கிற பட்டணமாயிருக்கும். மந்திரவாதத்தினால் நிறைந்த பட்டணமாக இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் காணும்போது எல்லாம் விரோதமாயிருக்கும். எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்கும்போது எல்லாம் நமக்கு முற்றிலும் விரோதமாக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்களுடைய ஜெபஅறையிலே நீ பட்டணத்தை பிடிச்சதுக்கு தொடங்குங்க. நீங்க இந்த பட்டணத்தை பிடிப்பதற்காக ஜெபியுங்கள். ஏலியாவை தெய்வம் எடுத்துக்கொண்டார் சாராபாத்திலே கையச்சது. எலியாவை இதற்காக சாரிபாத் விதவை வீட்டுக்கு அனுப்பினார். தெய்வம் வெறும் கையச்சதல்ல. தேவன் சும்மா அனுப்பவில்லை. சாராபாத்திலே ராஜாவின் மகளான இசபேல் பிறந்தது. சாராபாத்தினுடைய ராஜாவுடைய மகள் தான் இசபேல். சீதோனின் ராஜாவின் மகளான இசபேல். சீதோனின் ராஜாவின் மகளான இசபேல். சீதோனின் ராஜாவின் மகள் தான் இசபேல். எத்துபாலின் மகளான இசபேல். எத்துபாலின் மகள் தான் இசபேல். சீதோனின் ராஜாவான எத்துபால். சீதோனின் ராஜா தான் எத்துபால். எத்துபாலின் மகளான இசபேல். இந்த எத்துபாலுடைய மகள் தான் இசபேல். இசபேல் ஆன அசேரா பிரதிஷ்டை பாலினை ஆராதனை இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு வந்தது. இந்த இசபேல் தான் பாகாலை குறித்த ஆராதனையை இஸ்ரவேலுக்குள்ளே கொண்டு வந்தது. பாலின் ஆராதனை கொண்டு இஸ்ரவேல் நரக நிறைவேற்றி வருது. பாகாலை குறித்த ஆராதனையினாலே இஸ்ரவேல் தேசத்தை முழுவதுமாக இந்த இஸ்ரவேல் பிரதிஷ்டைகள் கொண்டு இஸ்ரவேல் நிறைச்சு. பலவிதமான பிரதிஷ்டைகளினாலே இஸ்ரவேலை நிறைத்து தீர்ப்பு செய்தார். யெகோவாவுடைய பிரவாதகமாரை கொண்டு பிடிக்க தொடங்கி அநேக தீர்க்கதரிசிகளை கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று குவித்தார்கள். பாலின் தெய்வத்தின் பிரவாதகமாருக்கு வெச்சு விளம்பட்ட கொட்டாரத்தில் பாலின் பிரவாதகமாருக்கு வெச்சு விளம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களை வைத்து பராமரிக்க வேண்டிய இடத்திலே பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசிகளை வைத்து பராமரித்து வந்தார்கள். என்ன தெய்வம் ஏலியாவை சாராபாத்திலே கைக்கிறார். ஏலியாவை அதனாலே கர்த்தர் சாரிபாத்துக்கு அனுப்புகிறார். தெய்வம் சாராபாத்திலே ஏலியாவை அனுப்பினார். அதற்காக ஏலியாவை ஆண்டவர் சாரிபாத்துக்கு அனுப்பினார். சாராபாத் வர சீதோன் அருகே உள்ள ஸ்தலமான இந்த சாரிபாத் என்கிற இடம் சீதோனுக்கு மிகவும் அருகாமையில் இருக்கிற இடம். பைபிள்ல பிக்சர் எடுத்து நோக்கி கையால வேதாகமத்திலே நீங்க மேப்பை போய் பார்த்தீர்கள். சாராபாத் சீதோன் அடுத்த ஸ்தலமான சாரபாத்தும் சீதோனும் அருகாமையில் இருக்கிற இடமாக இருக்கிறது. ஏகദേശம் 3 வருஷக்கால சாராபாத்ல விதவையோட வீட்டில் ஏலியா பார்க்கிறீங்க. 3 வருட காலம் சாரிபாத் விதவை வீட்டிலே எலிசா தங்கி இருக்கிறார். ஏலியாவோட வெறுതെ ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. எலியா அங்கே சும்மா இல்லை. அவன் பிரார்த்தனா மனுஷனாയിരുന്നു. அவர் ஜெபிக்கிற மனிதனாக இருந்தார். 3 வருஷம் ஏலியாவோட பிரார்த்திக்க சாராபாத்தில் இருந்தார். சாரிபாத்தில் இருந்து 3 ஆண்டுகளாக எலியா ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் வெறுതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. சும்மா அல்ல ஜெபித்தது. സാറാഫാത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സീദോനിലെ ദൈവങ്ങളെ ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. இந்த சாரிபாத்தில் இருந்துകൊണ്ട് தீர்க்கதரிசி எலியா சீதோனில் இருக்கிற சகல பாகாலின் ராஜ்யங்களையும் கட்டிக்கொண்டிருந்தார். அவன் அവിടെയുള്ള അന്യരാജാക്കളെ ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. அவர் மற்ற அந்நிய ராஜாக்களை எல்லாம் விசுவாசத்திலே ஜெபத்திலே கட்டிக்கொண்டிருந்தார். அவருடைய பாலின் ஆராதனைகளை ஏலியா பிரார்த்தனையில் ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. எல்லா பாகாலுடைய ஆராதனைகளையும் விசுவாசத்திலே ஜெபத்திலே அவர் கட்டிக்கொண்டிருந்தார். அசேரா பிரதிஷ்டைகளை சக்கரங்களை ஏலியா சாராபாத்தில் பிரார்த்தனையில் பந்திக்க தொடங்கி பாகாலுடைய சகல பிரார்த்தனைகளையும் சகல வல்லமைகளையும் இங்கே சாரிபாத்திலிருந்து அவர் கட்டிக்கொண்டிருந்தார். 3 வருஷம் பிரார்த்தனைக்கு சேஷம் 3 ஆண்டுகள் ஜெபத்துக்கு பின்பதாய் ஏலியாவும் படகி வருகிறார். எலியா திரும்பமாய் வருகிறார். மேல முകളിலோடு கேறு நின்னுட்டு கர்மேல் மலையிலே மேலே ஏறி நின்று விட்டு ஏலியா வெள்ளி விழுகிறார். எலியா சவால் விடுகிறார். ஜீவனுள்ள தெய்வம் யாராவது வெளிப்படுத்த வேண்டி ஜீவனுள்ள தேவன் யார் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துவதற்கு சவால் விடுகிறார். பாலான ஜீவனுள்ள தெய்வம் தீ இறக்கணும். பாகால் ஜீவனுள்ள தெய்வம் என்று சொன்னால் அவர் அக்கினியை இறக்கட்டும். யெகோவாயான ஜீவனுள்ள தெய்வமானது யெகோவா தீ இறக்கும். யெகோவா தெய்வம் ஜீவனுள்ள தெய்வமாக இருந்தால் அவர் அக்கினியை இறக்கட்டும். നിങ്ങൾക്ക് கதை கறந்தாட்ட அறியாம். உங்களுக்கு சம்பவம் நன்றாக தெரியும். അറിയാമല്ലോ. எல்லாரும் தெரியும்ல. ஹalleluya ஹalleluya. അവിടെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആദ്യ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. முதலாவது வாய்ப்பை பாகால் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கொடுக்கிறார். രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തു. காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் அவர்களுக்கு நேரத்தை கொடுத்தார். അവര് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാല് അവിടെ തീയിറക്കുന്നില്ല. அவர்கள் വളരെ மிக மிக சத்தமாக பல காரியங்களை செய்துட்டு அக்கினி இறங்கவில்லை. ஹalleluya. ஹalleluya. എന്താ ഏലിയാവിന്റെ ഒരു കാര്യം അറിയാം. എലിയാവുக்கு ஒரு കാര്യം தெரியும். നീ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കിടന്ന് നിലവിളിച്ചാലും ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കർമ്മയിൽ തീ ഇറങ്ങത്തില്ലെന്ന് ഏലിയാവിന് അറിയാം. எலியாவுக்கு நன்றாய் தெரியும். இன்று மாத்திரமல்ல இன்னும் 1 வாரம் முழுவதுமாக நீ கத்தி கூப்பிட்டாலும் இங்கே அக்கினி இறங்குவதில்லை என்பதை எலியா நன்கு அறிந்திருந்தார். ഇതിനു മുമ്പ് ചില വാല് തീ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. சில இதுக்கு
முன்னாடி ஒருவேளை பாகால்ல தீ இறங்கி இருந்திருக்கலாம். അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അവർ തീ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. அதனாலதான் அவங்க தீ இறங்க அக்கினி இறங்குவதற்கு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்தாங்க. ஆனா ഈ കർമ്മേലിൽ ஆனால் இப்போது இந்த கர்மேலில் ഈ ബാലിലെ തീ ഇറങ്ങത്തിൽ ഏലിയ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ஏனென்று சொன்னால் இனி பாகாலுடைய அக்கினி இறங்குவதில்லை என்று சொல்லி எலியா நன்றாய் தெரியும். ഏലിയാ ഈ കർമ്മേലിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ബാലിന്റെ തീ ഇവിടെ ഇറങ്ങത്തില്ല. எலியா கர்மேல் பர்வதத்திலே நிற்கிற வரைக்கும் பாகால் தீ இறக்க முடியாது. ஹalleluya ஹalleluya. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു അന്യ ആരാധന തീയും ഈ ദേശത്ത് കത്താൻ പാടില്ല. நீங்கள் அனுஜபிக்கிற வரைக்கும் ஒரு அந்நிய ஆராதனைக்கும் ஒரு அற்புதத்தையும் இந்த தேசத்திலே செய்ய முடியாது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏലിയാവായി മാറാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. எலியாவாக கர்த்தர்களை மாற்றிட்டு பேசுகிறார். ദൈവം വെറുതെ സാധാരണ ജയിച്ചതല്ല. ஆண்டவர் சும்மா சாரிமாத் விதவை வீட்டுக்கு அனுப்பவில்லை. ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. ചില പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ, பொல்லாத சக்திகளை தகர்க்கும்படிக்கு, ചില പ്രവാചകന്മാരെ കടന്നു ചോദിക്കുവാൻ, சில தீர்க்கதரிசிகளை தகர்க்கும்படிக்கு, ഇസ്രായേലിനോട് പകരം ചോദിക്കുവാൻ, യെസബേലുக்கு மீண்டும் தீர்வையை ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. தேவனுடைய நேரம் வந்திருக்கிறது. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் ഈ விசுவாசிக்கிறேன். കടലൂർ ജില്ലയിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ இந்த പോവുകയാണ്. கடலூர் பட்டணத்திலே கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய ആളുകളായി போகிறார். ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിച്ചു വിടുകയാണ്. நாளுகளாய் அநேக நாட்களாய் கட்டி வைத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் கட்டவிழ்கிறோம். ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ വിടുതൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஆவிக்குரிய நிலையிலே ஒரு பெரிய விடுதலை நடக்க போகிறது. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 40 കോടി ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 40 കോടി ജനത്തിനായി ഞാൻ ജപിച്ചു வருகிறேன். എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം നേടാൻ പറ്റത്തില്ല. என்னைக்கு வந்து என்னால் மாத்திரம் அல்ல முடியாது. ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് പിന്നിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. நீங்கள் எல்லாரும் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்க வேண்டும். സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. உங்களுடைய ஜெபமும் உங்களுடைய ஊழியமும் அதுக்கு தேவையாயிருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, நான் மாத்திரமல்ல அதை അത് செய்வது. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. உங்களை கொண்டுதான் கர்த்தர் அதை செய்ய போதுமானவராயிருக்கிறார். എന്നെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി. இதனால் காலங்களில் என் மீது தந்திருக்கிற தெய்வ ஆவியானுடைய வல்லமையை. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, உங்கள் மீது அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் உங்கள் மீது நான் கடத்தி விடும்போது, നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം. நீங்க இங்கே அற்புதம் செய்கிறதை நான் கண்களால் காண வேண்டும். ഞാൻ ഇവിടെ ദേവദാസോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, நான் இங்கே வந்தபோது நான் ஊழியக்காரனோடு இப்படி சொன்னேன், ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് വെക്കണമെന്ന്. நமக்கு ஒரு பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் இங்கே வேணும் என்று சொன்னேன். കാരണം ദേവദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തി വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരോട് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ஏனென்றால் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களை பலப்படுத்தி விட்டால் மட்டுமே அவர்கள் பெரிய அற்புதங்களை അടുത്ത செய்வார்கள். 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 40 കോടി ജനങ്ങളെ കർത്താവിനായി നേടണം. 10 வருஷத்துக்குள்ள 40 கோடி ஜனங்களை ஆண்டவருக்காக நான் நேட வேண்டும். പോയാ പോരാ. அது இப்படி போனா போதாது. ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. அநேக தேவ ஊழியக்காரர்கள் நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிறார்கள். ദേവദാസന്മാരുണ്ട്. பெரிய வல்லமையான தேவ ஊழியர்கள் நம்முடைய தேசத்தில் എന്നാൽ இருக்கிறார்கள். അവരിലൂടെ ഒന്നും നടക്കാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ஆனால் அவர்கள் மூலமாய் நடக்காத அநேக காரியங்களை கர்த்தர் உங்கள் மூலமாய் என் மூலமாய் நடத்த இந்த நாளிலே போதுமானவராய் இருக்கிறார். ദർശനം വലുതായി തീരട്ടെ. உங்களுடைய தரிசனம் பெரிதாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். ഹൃദയം വലുതായി തീരട്ടെ. உங்களுடைய இருதயம் பெரிதாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். മനസ്സ് വിശാലമായി തീരട്ടെ. உங்களுடைய மனது விசாலத்திலே வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். വിശാലമേറിയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. உங்களுக்கு பரந்த பெரிய தரிசனம் உண்டாவதாக. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ജില്ലയിൽ പിടിക്കണം ദൈവത്തിന് എന്റെ മേൽ പകരണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஆண்டவரே, நான் இருக்கிற இந்த ஜில்லா முழுவதுமாய் நான் பிடிக்க வேண்டும். எதற்கு தேவையான தெய்வங்களை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி இப்போதே கேட்போம். എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ അതിനെ വിട്ടു തരുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அதற்காக தருகிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி இப்போதே ஜெபிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. நான் இம்மோர்டாலிட்டியை விசுவாசிக்கிறவராக இருக்கிறேன். എങ്കിൽ തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം തരാൻ എന്റെ ജീവിതം മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയാൻ ഇറങ്ങി വന്നത്. நான் எந்தாலும் நான் ஆண்டவருக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையை தருவேன் என்கிற ஒரு ஜெபம் எனக்கு உண்டு. ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകണം. இம்மோர்டாலிட்டியை நான் விசுவாசித்தாலும் தேவனுக்காய் ஜீவன் கொடுப்பதை நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മുടെ ജീവനെ ത്യജിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ദൈവത്തിനുള്ള അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. நான் இரத்த சாட்சியாய் மரித்தாலும் தேவனுக்காய் எதையாகிலும் செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் வாஞ்சிக்கிறேன். പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക. ஜெபிப்பதற்கு நான் தயாராகலாம். പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും. ஜெபிக்கும்போது கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறார். ദേശത്തിന്റെ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ஜெபிக்கும்போது தேச
இந்த நாளில் நீங்கள் உங்களுடைய ஜெபாரையிலே இந்த தேசத்திலே வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற எல்லா அந்தகார கிரியைகளையும் கட்டி ஜெபித்து ஜெயமெடுக்க இந்த நாளிலே നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പോരാടി ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പോരാടി ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഉങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി പോരാടலாம். എന്നാൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയെ വീണ്ടും തുടരുക. ஆனால் மீண்டும் ஜெபத்திலே தொடருங்க. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക. மீண்டும் ஜெபியுங்கள். ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். ആത്മീയ അധികാരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ஆவிக்குரிய அதிகாரத்தை கர்த்தர் உங்களுடைய கரங்களிலே தருகிறார். നമ്മുടെ നാവുകൾ ദൈവിക അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക. உங்களுடைய நாவுகளில் தெய்வீக அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ ദേശത്തെ ദൈവമായിട്ടാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. நான் சொன்னது போலவே கர்த்தர் இந்த தேசத்திலே உங்களை தேவனாக வைத்திருக்கிறார். ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് ഇവിടെ വാഴാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ஆதாமை கர்த்தர் சிருஷ்டித்து இந்த தேசத்தை ஆண்டு கொள்ளும்படிக்கு தந்தார். ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഡൊമിനിയൻ ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. கர்த்தர் இந்த தேசத்தை நீங்கள் ஆளுகை செய்யும்படிக்கு தந்திருக்கிறார். ഈ അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. தேவனுடைய அதிகாரத்தை நீங்கள் இந்த நாளிலே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வல்லமையை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்கள். ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ശക്തി നിങ്ങൾ വഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வல்லமையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்போது നിങ്ങളുടെ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണും. உங்கள் மூலமாக உங்களுடைய ஊழியத்திலே பிசாசுகள் ஓடுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിവാകുകയാണ്. பிசாசுகள் உங்களுக்கு கீழடங்கும் போது தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்துக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்கினி இப்பொழுதே கத்தி எரிவதாக. ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി കത്തട്ടെ. ஆவிக்குரிய நிலையிலே அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜெபியுங்கள். ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ്. ஆவியிலே காண்கிறேன். ചിലരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തെ ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി ദൈവം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. உள்ளத்திலே கர்த்தர் அக்கினியின் அபிஷேகத்தை வைக்கிறார். ആത്മ പകർച്ചയെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുകയാണ്. ஆவிக்குரிய வல்லமையை இப்பொழுதே நான் கடந்து விடுவதை காண்கிறேன். പട്ടണം കണ്ടിട്ടില്ല, ആത്മ പ്രവാഹം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பட்டண வீதி வரைக்கும் பார்க்கிறார் ஒரு அபிஷேகத்தின் வல்லமையை இப்பொழுது நான் காண்கிறேன் இயேசுவினால். ചെറിയ ചെറിയ മാളിക മുറിയിൽ ആരംഭിച്ച തീയാണ് ഇത് ലോകത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஒரு சின்ன மாடி வீட்டிலே ஆரம்பித்த ஒரு அக்கினியின் வல்லமையால் இப்பொழுது தேசம் முழுவதுமாய் பற்றி எரிகிறது. ആ അഗ്നി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அந்த அக்கினி இப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுடைய தந்து கொண்டிருக்கிறார். ആ ദുഷ്ട ശക്തിക്ക് ഇത് കെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஒரு பொன்னான சந்துரு வரை கீழடங்க முடியாது. അധികാരങ്ങൾക്ക് കെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஒரு அதிகாரத்திற்கு வரை கீழ்ப்படுத்த முடியாது. ഒരു മന്ത്രവാദിക്ക് ഇതിനെ കെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஒரு மந்திரவாதிக்கு வந்த கட்டுகளை அவரை கீழ்ப்படுத்த முடியாது. ഇതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഒരു അസാധാരണമായ ശക്തിയാണ്. உங்களுக்கு பின்பதாக வெளிப்படுகிறது ஒரு தேவனுடைய பெரிய வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ.